Mali Bamada. Bamako ana lamini na bolmana dugu Mali kono Mali ko kan wajabate ambe bele jele fu ningu wala nyuman don wajabate an zigira anga kenaka la dala jema on veya ka damine ndene ninga na bla jumana kuna foni di sebe on be wuli ka jom minge no be jamana kuna foni mana wajabate ambo de bama yele ma bamangana jamana de ka famiyali ke Mali kun ana kun bien kun ana kun sabula kuna foni di sira chama be minu ngembe sababu ye amme min voka ando Bamako akata ka yɛrɛ kɛ Mali fa bɛɛ ani diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na n'an sigira kɛnɛ kan baara in tɛ se ka kɛ abada ni maa saba ma jɛ sɔgɔmada in na Ahmed Diakité e Buwa ani ne anw de faralen bɛ ɲɔgɔn ka kunnafonidi sɛbɛn ni k'a fɛsɛfɛsɛ ni Ahmed ye yamaruya di kɛ i k'a dɔn an bɛ wuli ka jɔ bolo da sisan ni k'an gara a kan sisan karamɔgɔ de b'a tungara ni maa min ye tigɛ don go da la e t'a tɔ mɛn tuguni kada siga n bala cogo bɛ di Wajabate an bɛ foli ani tanuni kɛ ka ɲɛsin arajo jiɲɛgwɛ a bɛ dabiya sisan b'a sɔrɔ i k'a dɔn tulu kala turulen don an na ka kunnafoni jɛnsɛn i k'a dɔn min ye maninka jamana ka taa fo Laginɛ fo Mauritanie frontière la a directeur ba a tɔgɔ de ko Bouakar Fane a n'a ka cɛdenw an ka foli b'u ye Wajabate ne bɛ n bolo Bouakar don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko 22 septembre yɛlɛma hɔrɔnya don Wajabate i k'a dɔn miliyari 24 n'a kunkanfɛ Wajabate nin kɛra sugu bulon ye min kɔni ni sɔmi kelen don k'a fɔ ŋanamu don sɔmi kelen don k'a fɔ min kɔni ye janfa ye i k'a dɔn a bɛ ko in ju la sabula a ko ma jɛ sɛbɛnnikɛla ko ni maa min ye jateminɛ kɛ Wajabate k'a dɔn cakɛda minnu ni marché taara ka di olu ma Wajabate k'a dɔn a ko bɛ maa kamana gan i hakili la kosɛbɛ Général Malien Sarr miliyari 7 n'a kunkanfɛ Société Falaise Mali miliyari 4 n'a kunkanfɛ Général Malien Sarr tuguni i k'a dɔn a tɛ fɔ ka se a dan na ani Société Nationale de BTP Société Afrique Travaux Wajabate i k'a dɔn nin damanda kɔni sɔmi kelen don k'a fɔ suɲɛni kelen don ŋanamu kelen don yalima minisiri min n'ale bɛɛ sécurité kunna Wajabate Alhaji Sakina Takiw ko sɔmi kelen don a la k'a fɔ n'a m'i jogo dɔn n'a m'i jija transition gɛlɛya bɛ sɔn ka bɔ ale de fanfɛ sɔrɔsi kunda Wajabate k'a dɔn mɔgɔw tɔnsi jɔlen don maa si ma se k'a faamu ministre de la sécurité et de la protection civile Wajabate i k'a dɔn min ye DFM ye olu tɛ se ka diɲɛ foyi kɛ diɲɛ na ni ministre t'a kalama u ye nin wuli ka jɔ in ani nin sugubulon in da k'a kɛ haraba Wajabate k'a kɛ dogo ni dogo ye Wajabate i k'a dɔn terikunda don wa an yɛrɛ ka maa don wa yalima an yɛrɛ de b'a ko camancɛ la wa maa bɛ ɲininkali kɛ Wajabate a fɔra ko minan dɔw ka san minan minnu bɛ tali kɛ ka ɲɛsin i n'a fɔ équipement militaire o fana k'i bɔ a la baara dɔw fana kan ka kɛ Wajabate min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin i n'a fɔ so minnu n'o dilanlen don sous-officiers ye Wajabate k'a dɔn bloc b'a la siyɔrɔw b'a la restaurant b'a la ani bloc diagnostic Wajabate nin damada sugubulo de don a wari kasabi ka bon fo k'a fɔ k'a to ten sɛbɛnnikɛla ko nin ɲɔgɔn na suguba n'i ma ɲɛ k'a fɔ i b'a bolo da jamana kɔnɔ a se ka kɛ dogo ni dogo ye Wajabate k'a dɔn tabale de bi gosi k'a kunnafoni jɛnsɛn cakɛda fɛn o fɛn bɛ yen ni se b'u ye n'olu bɛ nin baara in kɛ bɛɛ lajɛlen b'i kanbɔ awa k'i ka wari hakɛ fɔ min da ka nɔgɔ min da ka ɲi Wajabate a bɛ ta ka d'o de ma sɛbɛnnikɛla ko in ma kɛ ten koyi sabula nin ko in kɔni u y'a dibi Wajabate k'a dɔn ka ko in bɔ ka taa bi u yɛrɛ nagakɔrɔ ngami sɛbɛnnikɛla ko wele bilala cakɛda minnu ma ni ka sugubulo don olu ma Wajabate sɔmi kelen don awa k'a fɔ suɲɛni yɛrɛ de don wari in kasabi fanga ka bon cogo min na Wajabate tɛ ka kɛ dogo ni ye awa an ka jamana kɔnɔ n'a fɔra min ye Asimu Goyita a bɛ kule k'a kan k'a bɔ Wajabate jamana ka fura k'a jɛ Asimu Goyita a bɛ wuli ka jɔ la jamana ka fura k'a jɛ nka n'a fɔra a ka minisiri sɔrɔdasi dɔ bɛ yen Wajabate ni ɲɔgɔn na miliyari caman de miliyari 24 o sugubulo k'o kɛ dogo ni dogo ye o kuma mun kelen don sɛbɛnnikɛla ko nin kuma in bɛ fɔ koyi a ko sabula a Société Nationale de BTP i k'a dɔn awa dɔ dir'olu ma Afrique Travaux Wajabate ka taa se awa société caman bɛ yen sɔmi kelen don minnu ye minisiri yɛrɛ nagakɔrɔ sociétéw ye Wajabate a ŋanamu fanga ka bon a bɛ hadamaden dusukun yɛrɛ de tiɲɛ a ko n'i y'a ye bɔ kɛra kalama a kɛra
bojabati a fɔra jamana sarabolo caman de be sugu bulo kan n'a fɔra ko a wari kasabi sugu dɔ be ni wari ser'o ma bojabati o sugu bulo tɛ se ka dogo i k'a dɔn k'a fɔ de k'a kɛ n kɔrɔ o bɛ kɛ sugu bulo minnu na o dɔnnen don bojabati mina dɔw be yen i b'a sɔrɔ a kɛbaa manja a feerebaa manja a dɔbaa manja ɔ i k'a dɔn marché restreint bojabati a bɛ se ka k'o la nka nin ɲɔgɔn na sugu bulonba bojabati cakɛda dɔw sigira sen ka haraba nin sugu bulo in kama sɛbɛnnikɛla ko o de ye ko in fiɲɛmayɔrɔ yɛrɛ ye a ko maa ban a mankan dan dɛ sabula mini ni mini kan ka kɛ a baaraw la n'o ma dafa walima a ma ɲɛ bojabati k'a dɔn a bɛ kɛ lebu ye sɛbɛnnikɛla ko transition du bɛɛ lajɛlen tɔnsi jɔlen don k'u lajɛ sabula sɔrɔsi ko don u yɛrɛ nafura dama kana bila bi la u ye kumakan min fɔ sonyani ko la min ye jamana ye i k'a dɔn san 10 san 20 kɔfɛ u bara k'a bɛɛ lajɛlen yuguba bojabati n'o bɛɛ lajɛlen bɛ yuguba kura min bara ka kɛ yalima sonyani kan ka k'o kɔnɔ wa min kɔni jɛlen don minisiri cɛjɛ i k'a dɔn minisiri de la sécurité bojabati k'a dɔn sɔmi kelen don a la k'a fɔ a ma jɛ a ka jɛlenya in kɔni dɔn tɛ kosɛbɛ sabula ani marchéw dara ka di cogo min na bojabati miliyari 12 i k'a dɔn dɔw kelen y'o sɔrɔ sabula wari kasabi miliyari 24 i tɛ se k'o kɛ dugudugundi dugu ye abada bojabati ko jamanadenw tɛ b'o kalama sɛbɛnnikɛla ko a ko wulikajɔ bolo kan ani jateminɛ bolo kan min ye général malien ye ka taa se société falaise mali i k'a dɔn général malien tuguni ani société nationale de BTP société Afrique Travaux bojabati i k'a dɔn ani tɔw u ye nin wulikajɔ ani nin bɛn min kɛ jamana kɔ kan sɛbɛnnikɛla ko a ko mankan dan tɛ sabula a dalen filɛ kɛnɛ kan nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ 22 septembre kɔnɔ yɛlɛma hɔrɔnya don karamɔgɔ dɔ b'a tunkara ne bɛ n tɛgɛ don joona le pays jamana fasiriba n'o ye mama paga ko karamɔgɔ dɔ b'a tunkara min ye an ka BTP ye sira dilanw ka taa bila sojɔ la karamɔgɔ dɔ b'a tunkara maa minnu y'o baarakɛbaaw ye entreprise a ko ala tɛna mɛn min ye entrepreneur caman ye olu kɔni bɛna t'u ta da min ye pôle économie na dɛ i y'a ye sɛbɛnnikɛla ko a ko malikura ko kuma min bɛ ka fɔ karamɔgɔ dɔ b'a tunkara ŋanamu hali bɛ o de ɲɔ ɲalen bɛ a ko mun ni mun de bɛ nin ko in kɔrɔ a fɔ n ye sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ karamɔgɔ dɔ b'a tunkara min ye direction nationale de l'urbanisme de l'habitat ye ale ɲɛmaa kura n'o ye Amadu Dumuya ale kɔni ye sɛgɛsɛgɛli caman kɛ karamɔgɔ dɔ b'a tunkara a nafura dama a y'a jira k'a fɔ min ye cakɛda in ye a jɔyɔrɔ ka bon maliko la hali janko malikura ko kuma min bɛ ka fɔ jamana marabaaw fɛ o kuma bɛɛ lajɛlen k'i jɔyɔrɔ fa a ko min ye mali sira dilan ye karamɔgɔ daba tunkara i b'a ye k'a fɔ dibidibi camanw de bɛ yen min ye foroba nafolo ye o min ta bɛ ni ka bila entrepreneur ka wasa kɔnɔ karamɔgɔ daba tunkara o k'a ta ni k'an ka foroba siraw dilan n'a ye a ko nafolo ninnu a bɛ ka tunu i b'a fɔ ko to binna nugu la sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tunkara jɔnni bɛ se ka da nin ko in na min ye kolonɛli Asimi Goyita ka banmuru kɔrɔtalen bɛ docteur Sukali Kukala Mayiga o fana ka banmuru kɔrɔtalen bɛ jɔn de kelen b'i ja min ni k'i dafa an ka foroba wari la karamɔgɔ daba tunkara ni karati kɔ sɛbɛnnikɛla ko o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen a ko min ye sira ko ye ka taa bila jamana yɛrɛ ka soko la karamɔgɔ daba tunkara dibidibi o bɛ jamana ka so jɔlenw la min ye logement sociaux ye karamɔgɔ daba tunkara b'a ye k'a fɔ nafolo minnu dira ni ka so jɔ nafolo ninnu caman a ŋanamu min ye sow ye a kan ka di maa minnu ma a ŋanamu na karamɔgɔ daba tunkara maa minnu da b'o ko la k'a bɛɛ lajɛlen bugunatigɛ kɛra k'a dɔn piyan o tuma min ye pôle économique k'u bɛ taa jɔ a ɲɛkɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye directeur kura n'o ye Amadu Dumuya ye ale kɔni kɛmɛ k'a yɛrɛ ko k'a jɛ nin ko in na min ye urbanisme a jɔyɔrɔ ye min ye malikura ko la k'o kɛ a ko min kɔni y'o baara o bɛ kɛ fo ka se a dan na sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ karamɔgɔ daba tunkara lisi dɔw yɛrɛ kɔni bɔra ka ban maa dɔw kɔni tɔgɔ b'o kɔnɔ minnu tɔgɔ b'o kɔnɔ karamɔgɔ daba tunkara k'a dakusi de ka bon fo k'a dama tɛmɛ maa minnu don bonya b'u kan maa minnu don u ye baara kɛ forobacaw la karamɔgɔ daba tunkara o n'a ta o ta u nɔ bɛ ŋanamu na sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tunkara min ye directeur kura ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ale kɔni taara cakɛyɔrɔ min na jamana ka miliyari kasabi caman de bɛ bila o ka dangana kɔnɔ min ye baara minnu kan ka kɛ karamɔgɔ daba tunkara ni ka Bamako ɲɛda k'a yɛlɛma o tuma k'a bɛ nin cakɛda in de bolo sabu ni siraw ma ɲa ni yɔrɔbaw ma dilan min ye gouvernement ka cakɛyɔrɔbaw ye n'olu ma dilan karamɔgɔ daba tunkara ko Bamako kɔni a ɲɛda tɛ se ka ɲa abada nafolo min kan ka don o la k'o kan ka tunu wa maa minnu y'o baara kɛbaaw ye karamɔgɔ daba tunkara k'olu kan
kan ka bila u ka hakɛya minɛnw de kɔnɔ o tuma min y'u ka giletw ye ka taa bila u ka karitiw la k'a y'o bɛɛ lajɛlen dilan min tun tɛ ka kɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye jamana ka baarakɛlaw k'u kɛ i b'a fɔ ko falatɔ i b'a fɔ ko yatimɛ a ko jamana baara ma se o ma a ko jamana baarakɛlaw kan ka baara kɛ ni wasa ye minɛn man ka dɛsɛ u bolo min ye hakiliw kan ka sigi min ye baara a kan ka k'a kɛcogo la karamɔgɔ Dabatungara i b'a ye k'a fɔ ko kun tɛ kɛ kunun ko ye o tuma bi kɔni k'a ye baarakɛla bɛɛ lajɛlen bila u ka minɛn nin kɔnɔna la karamɔgɔ Dabatungara u ka taa ni baara ye o tuma gasi t'u la o tuma nɛrɛ t'u la sɛbɛnnikɛla ko a ko région kura minnu bangera an ka jamana in kɔnɔ min ye o région ye ɲɛma kura minnu kan ka sigi urbanisme kunna a ko olu fana sugandira baarakɛla min kan ka kɛ Bamakɔ karamɔgɔ Dabatungara ni ka tila ka Bamakɔ ɲɛda k'a yɛlɛma a ko région fana ɲɛda kan ka yɛlɛma o kɛcogo kelen na Kucala Joyila Ɲoro Nara karamɔgɔ Dabatungara sigi kɛmɛ k'o ɲɛmaw makɔnɔ o tuma min ye Malikura ko kuma bɛ ka fɔ min ye o région ye karamɔgɔ Dabatungara n'i donna dɔrɔn i k'a dɔn k'a fɔ k'i donna duguba kɔnɔ sira b'o ko fɔ jardin public b'o ko fɔ espace vert b'o ko fɔ jamana yɛrɛ ka cakɛyɔrɔ nimo b'o ko fɔ a kan ka jɔ hakɛya minnu kɔnɔ ka taa bila peinture la sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Dabatungara n'o ma k'a kɛcogo la n'i donna dugu kɔnɔ dɔrɔn i bɛ ɲigi a la a ko Bamakɔ kɔnɔ bi ko de bɛ yan koyi sabu n'i bɛ Bamakɔ k'ale t'a dɔn tuma dɔ la k'a fɔ k'i bɛ capitale ba kɔnɔ o tuma ko k'a sababu kɛ mun ye Mali ye sɛgɛnbaatɔ jamana ye wa a ko wari tɛ don a donda de fɛ min ye wari tila wari buruja karamɔgɔ Dabatungara n mago t'a la karamɔgɔ Dabatungara n tɛ siran maa ɲɛ a ko k'i bɛ an ka jamana baara foroba baara de fɔ n'o ye maa minnu bɛ n'u ja de minɛ bɛ foroba wari k'a tila ka tɛmɛ n'u yɛrɛ ye u tɛ siran kaso ɲɛ k'ibo de y'an ka jamana in kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye directeur kura n'o ye Amadu Dumuya ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ min kɔni kasobon y'u k'a furan k'a jɛ maa minnu bɛna to u sigiyɔrɔ kɛ kasobon kɔnɔna ye ko o ka ca kosɛbɛ sɛbɛnfura kɔnɔ dɛ siga t'o la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le pays kɔnɔ Mama Epaga ale ka sɛbɛnni don Jabate i bɔra ka min fɔ wulibali don sabula jateminɛw ni sɛgɛsɛgɛliw y'a jira ni maa o maa b'a fɛ ka société sigi sen kan BTP min wajibiyalen don i kan jamana ingénieur jamana technicien i b'olu de ta ka bila cakɛda la o de bɛ kɛ sababu ye min b'a to i bɛ licence sɔrɔ nka teli nganamu ni ye ingénieur ta u ka kuma ka ca mana jamana technicien ta u bɛna dɔnyɔrɔ n'a bɔrɔ caya wari don mɛngun u bɛ taa diplôme langolo caman sa i k'a dɔn ka maa wɛrɛ ta k'olu bila cakɛda in na e m'a ye sobaw mana jɔ a bɛ bɔ ka bin a tɛ bɔ karila ka e m'a ye sira mana dilan cogo cogo BTP ninnu fɛ e m'a ye sira bɛ jɛngɛ samiyaji kelen dɔrɔn hali fila tɛ Amadu Dunbiya ka kɛlɛ ju y'o de ye a jo dɛ wa an b'a ko kɛlɛ la Jabate ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le pays jamana Jabate k'a dɔn hali bi Mali ka gɛlɛya ban dɛ Jabate wulikajɔ ani jateminɛ min ye foroba cakɛlaw ye olu ka taa kulekan dun bɔra kabini a ma kɛ faama caman ko ayiwa concours min kɛra baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ concours jɛlen concours ɲuman Jabate maa 800 ani maa 7 fonctionnaire Jabate k'a dɔn olu de kun ye ɲɔgɔn da kɛ olu gagnera u taara ka bila fonction publique baara la nka sisan ko kura min donnen don a la Jabate k'a dɔn kalo 6 formation f'i ka t'o kɛ sɔrɔsiya kala i k'a dɔn ani faso kanu ani faso baara kanu u k'o de ma éducation civique Jabate nin baara minnu ayiwa maa minnu ye concours in sɔrɔ maa 807 cɛ bɛɛ muso yɛrɛ bɛɛ Jabate k'a dɔn u y'u donni ni ka bafo sɛgɛrɛ bafo o ye Segu jamana ye sɔrɔsi k'a dɔ bɛ yen olu tɛ tulonkɛ Jabate k'a dɔn u bɛ taa sɔrɔsiya baaraw kala i k'a dɔn sɔrɔsiya girinkajɔw Jabate k'a dɔn jamana yɛrɛ kanu ani jamana bɛ lapasa cogo min u bɛ t'o de kala Jabate i k'a dɔn fali yɛrɛ sɛngɛ kɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko awɔ kabini don min u senw junna ye maa minnu b'u kala u ka karamɔgɔw Jabate k'a dɔn awɔ n'i nana sɔrɔsiya baara kan sɔrɔsi minɛnw de bɛ d'i ma dɛ Jabate k'a dɔn a samaraw a dulokiw i k'a dɔn ka taa se fugulaw n'a sɛnjurɔw ma o yɛrɛ girinyana dɔw ma dɔw sina ka sari ka bin ten ka sɔrɔ hali formation ma daminɛ sɛbɛnnikɛla ko nin ye kojuguba ye nin ye maloyaba ye nkalon b'a don ɲɛ a dugusɛjɛ a t'o ɲɛ Jabate kabini formation in nana daminɛ a nana dɔ k'a fɔ min ye wulikajɔ ni jateminɛ min ni min fɔra sɛbɛnfura la yar'u kana nkalon sabula a fɔra ko concours in bi kɛ k'a daminɛ san 18 san 35 olu de bɛ se k'a girin n'a boli ni awa sɔrɔsiya kɛwalew kɛ Jabate a yɛrɛ k'a fɔ dɔw b'a la san 50 san 60 Jabate olu bɛɛ
bɛɛ lajɛlen dugura ka t'u don baara in na u bi sari ka bɛn n'a fɔra hali u ka boli yanni yanjɛ karaw bɔjɔ u b'o ta ka dɔgɔtɔrɔso sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko a ban tɛ ko ye ko in girinya a n'a boli na ayiwa a ko kɛli sɔrɔsiya gundo kɔnɔ bɔjɔbate muso minnu b'a la bɔjɔbate jaja caman de tun b'a la o lasiritɔ don bɔjɔbate k'a dɔn dɔw ka tin bɛ se ka wuli ten u b'o cɛ gara ka suma sɛgɛrɛ a bɛ dɔn k'a fɔ nin kɔnɔma don u bɛ taa n'o ye lopitani sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn a kɛra gɛlɛyaba ye nin bɛɛ lajɛlen kun dun ye jumɛn ye bɔjɔbate k'a dɔn a ko min ye natabaya ye min kɔni ye nkalon ni namara ye o tɛ jamana dilan sabula nin n'a damanda min donnen filɛ a ko la bɔjɔbate k'a dɔn i tɛ kɛ fonctionnaire ye fo i ka taa sɔrɔsiya kalan a n'a baaraw kɛ bɔjɔbate i k'a dɔn sɔrɔsiya kalan n'a baaraw dun tɛ taa girinkajɔ kɔ a ko don min ninnu bi fara ɲɔgɔn kan SNJ la k'u tila sɔrɔsikaw ni ɲɔgɔn cɛ sabula u bɛna ayiwa sɔrɔsikalaw kɛ bɔjɔbate k'a dɔn kuma caman fɔra ɲinan da in min ye nin kɔnkuru in ye a jɛra i k'a dɔn namara ma se ka k'a la sɔni ma k'a la bɔjɔbate fɛn min ni fɛn minnu fɔra a dalen filɛ kɛnɛ kan nin ye sɛbɛnnikɛla ko olu ye kunnafoni min mɛn ka bɔ Bafo Segu jamana na bɔjɔbate k'a dɔn kunnafoni duman tɛ sabula maa minnu b'a la n'olu talen bɛ ka dɔgɔtɔrɔso sɛgɛrɛ bi o de ka ca kojugu fo k'a fɔ k'a to ten sabula i k'a dɔn min ni min fɔra o kelen tɛ k'o dafa bɔjɔbate k'a dɔn kun kan ka min ni min kɛ o ma kɛ bɔjɔbate a fɔra si min n'o kan ka taa i k'a dɔn baara la bɔjɔbate o tɛ dɔw yɛrɛ y'u to baara wɛrɛ de la bɔjɔbate k'a dɔn u b'u dahirimɛ sɔrɔ o la koyi k'u ka denbaya bɛɛ lajɛlen bila ka t'u kari nin na nganamu don sira a n'a bɔ sira la n'i donna ko la nganamu na n'a jɛlen tɛ n'a ko nana jɛ bɔjɔbate i bɛ bɔ bɔda de fɛ bɔda min n'i bɛ lebu a ko an bɛ don min na ko bi Bafo bɔjɔbate k'a dɔn karamɔgɔ minnu bɛ yen n'o ye sɔrɔsi karamɔgɔw ye u k'an ka fo ka wale ɲuman dɔn bɔjɔbate sabula baara k'an ka kɛ cogo min na taamaw k'an ka kɛ cogo min sɔrɔsi minɛnw k'an ka don k'a la saka don n'a nɔnɔw bɔjɔbate u ye aranjɛsi dɔw sen la dɔrɔn u sina ka sari ka bi ten ni man kɛnɛ n ko o dɔw bɛ taa fɔ kilo 15 la aranjɛsi voilà k'a sɔrɔ u ye visite fɔlɔ minnu kɛra yan a fɔra ko fɛn t'u la bɔjɔbate n'i taara yen olu b'i visite n'i ye dafasagɛla kɛ i k'an ka baara ni ayiwa taama ni fini minnu don n'o dir'i ma kaban a bɛ dɔn k'a fɔ hakaja i ta cogo t'i bolo nin kun ye sɛbɛn ye a ɲɛ min zalo ni ka bɔ le pays kɔnɔ jamana karamɔgɔ ne bɛ n tigɛ don ko kura info matin sɔgɔmada la kunnafoni sɛbɛnnikɛla n'o ye la rédaction karamɔgɔ Daba Tunkara a ko min ye Mali ani Konowari ni ɲɔgɔn cɛ fasiriba ko an ka to sira tɔ guwan karamɔgɔ Daba Tunkara Konowariikaw ka sɔrɔsikɛ cɛ 49 o bɛ anw ka jamana kɔnɔ a bɛ an ka jamana kasobonba kɔnɔ karamɔgɔ Daba Tunkara nin y'a kalo 1 ani ɲari ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye nkalon a b'a don ɲa a ta dugusɛjɛ ɲa ayi a ko Mali de bagara Konowari ma wa karamɔgɔ Daba Tunkara ko k'a fɔ ka nɔgɔ bɔ a la ko Konowariikaw n'a bɛna kɛ gɛrɛntɛ fɛn fɛn ye olu de kɔni bagara an ka faso Mali ma sabu Malidenw ma wuli abada ni ka taa Konowariikaw minɛ u ka jamana kɔnɔ a ko ni cɛ 49 karamɔgɔ Daba Tunkara u kun nana mun de ɲini Mali kɔnɔ k'a sɔrɔ yamaruya sɛbɛn t'u bolo sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye nin ko in ye a bɛ ka kundama wɛrɛ sɔrɔ sabu Konowariikaw ka jamana kɔnɔ karamɔgɔ Daba Tunkara délégation belebeleba dɔ wulila alisilamɛ minnu bɛ ka taa bila au conseil la Maliden minnu sigilen bɛ u jɛra ni ka fara ɲɔgɔn kan karamɔgɔ Daba Tunkara ko maa ti da kunnandi dɔn u b'u da don a ko la u da ɲuman jango bɛ se ka bila tabarikala sɛbɛnnikɛla ko maa min nana a bɛ t'i jɔ fo maa 60 la karamɔgɔ Daba Tunkara u nalen u y'u sigi ka jateminɛ kɛ Mali alisilamɛ tɔn ɲɛmaaba n'o ye Sheikh Ousmane Madani Sherifu Ayidara u taar'o la kuma ɲɔgɔnya u bɔr'o fɛ yen karamɔgɔ Daba Tunkara min ye an ka jamana premier ministre ye i b'a ye k'a fɔ maa min bɛ ka Sugali Kokala Mayiga nɔrɔ bila n'o ye colonel Ablaye Mayiga u taar'o fana la kuma ɲɔgɔnya primature la u ko min kɔni olu b'u dantigɛ o tuma min ye u ka jamana masakɛ o m'u bila ka na dɛ nka olu yɛrɛ y'u sigi k'u miiri fasoden ɲuman yɛrɛ kɔnɔ Mali ni Konowari anw ye kelen ye Mali ni Konowari n'i ye jateminɛ kɛ karamɔgɔ Daba Tunkara min kɔni ye an ka nafasɔrɔ siraw bɛ ɲɔgɔn kun abada furuku ka taa bila kɛlɛjugu tasuma la o man ka wuli ani ɲɔgɔn cɛ o tuma olu b'u da ɲuman don a la ɛlɛ ni Mali ɲɛmɔgɔw bɛ se k'u bila cogo min na sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye o kuma in fɔlen i b'a ye k'a fɔ colonel Ablaye Mayiga ale kɔni y'a lamɛn a y'a yira k'a fɔ baasi t'a la aw nana ci mun a diyara n ye o tuma Mali ni Konowari an bɛɛ ye kelen ye a y'a fɔ cogo min na o dongo ye nka min ye nin baara in ye a bɛɛ kiiritigɛlaw ka bolo kan aw ni an si jɔyɔrɔ tɛ nin ko la bilen an b'an sigi k'olu makɔnɔ ka tila u ka baara la n'u tilala tuma min na karamɔgɔ Daba Tunkara
ngora ni min menu da kɔnɔ o kuma baara kura min kan ka kɛ o bɛ bolo da ni o ye sɛbɛnnikɛla ko min ye info matin ye o ye dalasumunsumuni kɛ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ maa caman y'i kankɔrɔ ta karamɔgɔ Dabatunkɔrɔ dɔw y'a yira k'a fɔ a ko min kɔni kɛra Amadu Aya Sanogo la karamɔgɔ Dabatunkɔrɔ ko kan ka to malidenw kɔnɔ i b'a fɔ ko kilisi delideli de kɛra ni ka Sanogo sɛgɛrɛ o kuma k'a ko labana cogo di o kuma min ye kolonɛli Asimi Goyita o kuma k'a tulo gere nin ko in na karamɔgɔ Dabatunkɔrɔ k'a kana maa lamɛn a ye baara min nun don k'a ka taa n'a yɛrɛ ye fo fini bɔ fo nɛrɛ bɔ min ye kiritigɛlaw ye f'u ka tulo ka baara la k'a kana maa si lamɛn sɛbɛnnikɛla ko a ko dɔw fana y'a yira k'a fɔ ni Koniwarikaw ye hakilina ɲuman ta ni kana Mali kɔnɔna la karamɔgɔ Dabatunkɔrɔ tuma min na min ye UEMOA ka taa bila CEDEAO la u ye jagoya sanction ta ni ka Mali sɛgɛrɛ o kuma ko ni Koniwari diinɛ tigilamɔgɔw o kuma k'u tun bɛ yɔrɔ jumɛn na u hakili tun tɛ Mali la o don kama wa Mali k'a to a kelen na kalo 6 kɔnɔna la karamɔgɔ Dabatunkɔrɔ ni ka diɲɛ datugu an da la o kuma mun na ko Koniwarikaw ma wuli o don kama ka na an ka jamanakuntigi la kuma ɲɔgɔnya ka taa farafinna jamanakuntigiw la kuma ɲɔgɔnya ni u ka jagoya dabila Mali kɔnɔ ka Mali ka dayɛlɛ o kuma k'u tun bɛ min sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Dabatunkɔrɔ maa minnu ye nin kɛ karamɔgɔ Dabatunkɔrɔ min kɔni ye kolonɛli Asimi Goyita ye e ko a bɛ n'u lamɛn de u y'u ka kɛta kɔni kɛ u kan ka min kɛ sabu nin ye fasoden ɲumanya baara ye nka min kɔni ye kuma laban ye karamɔgɔ Dabatunkɔrɔ sariya laban o bɛ malidenw de bolo a ko min ye maa 49 ye karamɔgɔ Dabatunkɔrɔ ni nacogo ma dɔn u la a ko nin bɛ se ka kɛ cogo di jamana min bɛ n'a ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo jamana min bɛ n'a ka kɛlɛkɛcɛw y'a ta ye ni kana ɲɛdɔn tɛ k'olu sigara ko mun na sɛbɛnnikɛla ko a ko nin bɛna kɛ misali ye ni k'a ɲɛsin diɲɛma ma karamɔgɔ Dabatunkɔrɔ ne nin ko in n'a datugura tɛ k'a ban ten maa wɛrɛ bɛ tila ka ɲɛdɔn kɛ Mali la sini ma o kuma nin ko in n'a sera ni ka kiritigɛlaw bila u ka baara la u ka ni maa 49 k'u datugu kasobon kɔnɔ karamɔgɔ Dabatunkɔrɔ ko maa wɛrɛ tɛna wuli diɲɛ kɔnɔ bilen ni kana ɲɛdɔn kɛ an ka faso Mali la kunnafoni fila nin ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ a ka bi bɔli don Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye karamɔgɔ n bala tɔgɔ bɛ di Bɔjɔbate n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka Maliyɛn dépendant Bɔjɔbate k'a dɔn hali bi a wa sɔrɔdasi kuma sɛbɛnnikɛla ko i bɔra ka nin min fɔ sɔrɔdasi cɛ 49 nacogo jamana kɔnɔ o de kɛra sababu ye u ka degun sɔrɔ n'u bɔlen Kodowari Bɔjɔbate ni nacogo ɲɛna ni nana sera Jɛlenga Bɔjɔbate k'a dɔn dɔndi la i tɛ ɲininka sɛbɛnnikɛla ko nin cɛ 49 kuma bi sen na i k'a dɔn sabula jamana sariya bolo bole dun nɔfɛ ngo n'a ta bɛ sɔrɔdasi min ye Koniwarikaw ka sɔrɔdasi 400 ani 25 olu cunnen filɛ Mali kɔnɔ nin ye Tumutu dɔndu la u ma ɲininka Bɔjɔbate k'a dɔn jɔrɔ t'u la sɛbɛnnikɛla k'o sira jɛlen don sabula u ko min ma kasiki bilen Bɔjɔbate u nana o kutumu de kɔnɔ utikalo tile 20 tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ avion kɔnɔ Kodowari gangan ka t'i cu te Tumutu gaki Bɔjɔbate k'a dɔn ka bɔ avion kɔnɔ k'u ka baaraw daminɛ sɛbɛnnikɛla ko ni nacogo ɲɛna ni kuma fɔlen don fo mɔgɔw k'o de faamu bi ma kɛ 49 in kan n'o tɛ 425 ka caw ye sɛbɛnnikɛla ko ninnu nana na cogo min na a sɛbɛnfuraw kɛlen don u nana sira min fɛ o donnen don u kan ka na baara min kɛ o donnen don min ye cɛ 425 ye Bɔjɔbate k'a dɔn nin ye bataillon kelen de ye sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn u bɛna Mali kɔnɔ yan u bɛna to yan k'u ka baara kɛ a bɛ kalo caman bɔ o nin tɛ maa si ɲɛsira la maa yɛrɛ t'u lajɛ a ko nin maa 425 sɔrɔdasi Bɔjɔbate olu nana bila olu nana fara maa 225 ka Kodowari sɔrɔdasiw la Bɔjɔbate k'a dɔn ninnu bɛ Tumutu mara de la u bɛna baara kɛ kasiki bilen ka kutumu de kɔnɔ jɔnni ye olu tɔɔrɔlen ye jɔnni ye mankan y'u nɔfɛ jɔnni ye gɛlɛya y'u nɔfɛ sabula u nacogo anu nana sira min fɛ o donnen don o bɛna ka san 1 baara de kɛ Mali kɔnɔ n'i y'a ta k'a lajɛ Kodowari sɔrɔdasi yɛrɛ min bɛ Mali kɔnɔ Bɔjɔbate maa 650 kabini mankan in daminɛna Mali kɔnɔ don min sɔrɔdasi bolofara min bɛ yen n'u k'a ma ko kasiki bilen u b'o kutumu de kɔnɔ muso ye maa 25 ye i k'a dɔn u ka jalatigi maa 50 b'a la sɛbɛnnikɛla ko u bɛ Mali kɔnɔ i k'a dɔn dɔndiw la u tɔɔrɔlen tɛ u degunnen tɛ maa t'u yɛrɛ ɲininka u nanen don baara min kama o sɛbɛnfuraw bɛɛ
kunnafoni dilen don bɔ jabate k'a dɔn a wulikajɔ bɛɛ lajɛlen a wa ɲɛnɛbɔlen don sɛbɛnnikɛla ko ni maa min ye minisima ka bolofara ta bɔ jabate i b'a ye k'a fɔ u n'olu bɛɛ lajɛlen bɛ kutumu kelen kɔnɔ nka olu jabalaba o ye Tumbutuden ye bɔ jabate k'a dɔn nakun ye Bamajɛ wale kɛlɛli ye sɛbɛnnikɛla ko ni hakili b'a la i k'a dɔn a wa bingani dɔ kɛra minisima yɛrɛ ka waati la kurarikaw ka sɔrɔdasi kelen tora a la a don Mali ye hinɛ minɛ kɛ ni ka dugawu bakɛ sɛbɛnnikɛla ko nin bɛ ko min na bɔ jabate y'a dɔn ko ni o gɛlɛya dan tɛ nka min ye cɛ 49 min ni gɛlɛya b'olu nɔfɛ bi bɔ jabate a kan ka faamuya k'a dɔn k'a fɔ jɔn la u nacogo ma dɔn u nana kun min na u dɔn tɛ kuma min dalen bɛ k'u sɛgɛrɛ ko mercenaires wajibate maa bɛ se ka kala tura kan sabula i kana avion fila la maa 49 marifa bɛ avion kelen kɔnɔ e yɛrɛ bɛ avion kelen kɔnɔ a k'o ye ko ye ko min n'a dibi ka bon kosɛbɛ an ka jamana ɲɛmaw olu kɔni ka wulikajɔ ni cɛsiri wajibate o de ye ka ko in ɲɛɲini nka a mana tigɛ dawu da la jamana in fila bɛɛ lajɛlen fan fila bɛɛ lajɛlen b'i sɔn jango kunnafoni di sira minnu bɛ yen n'o ye réseaux sociaux ye malidenw ka fanfɛla la anw yɛrɛw b'an sɔn Korowalikaw yɛrɛ fana b'u sɔn wajibate k'a dɔn faamuyali de kan ka na jamana in den bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ ko in ka to fa makunda i bɔra k'a fɔ min ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ye olu kelen bɛ ka wulikajɔ bolo da wajabate sabula Korowalikaw ka awa ciden kɛrɛnkɛrɛnnenw nana u ni Usumani Madani Serifu Ayidara ye ɲɔgɔn ye wajabate k'a dɔn n'olu farala ɲɔgɔn kan k'u daɲuman don a la a ka ca Ala fɛ i k'a dɔn ko in a bɛ sɔn ka sumaya sɛbɛnnikɛla ko yan'a sumayali cɛ wulikajɔ minnu kɔni kɛlen don awa bɛɛ lajɛlen kan ka faamuyali de sɔrɔ min kɔni bɛ se k'a to ko in bɛ nɔgɔya cogo min na a kana gɛlɛya ka tɛmɛ nin kan Mali ni Korowari ye fa kelen ba kelen ye jamana kelen don wajabate hali ni awa faamako y'i bɔ a la n'i ye jamana ninnu da k'a lajɛ an ka sɔrɔw a n'an ka awa hinɛ a bɛ ɲɔgɔn bolo nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la an bɛ Jakite an ka taa Sim market la ACI kɔnɔ i k'a dɔn Emile Bamana an ka taa an ka boisson a n'an ka sogo jiraninw ɲimi ye ayiwa an b'a duman tigɛ o la nin ye kunnafoni damadɔ y'an bolokɔrɔ an bɛna an da don la min bɔra an ka ɲɛmayaso la Lansana Jire ale sigiyɔrɔ bɛnnen don Medinakura ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan a dɔgɔmuso tununa n'o tɔgɔ ko Mariamu Jire a si bɛ san 28 na a farila finen don maa koloma misɛnnin don a kundama ka jan Mariamu bɔra denbaya la nin y'a kalo 2 ye k'a n'a hakiliw tɛ ɲɔgɔn fɛ maa min mana kɛ Mariamu kibaruya sɔrɔ fɛn i jilaja i kana n'a ye radio jɛgɛ fɔlɔ walima i ka nɛgɛjuru ci 68 40 08 32 71 41 61 41 91 95 fɛn ko ɲuman o dalen bɛ o kunnafoni kan Fédération Malienne de Gymnastique ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'olu bɛna wuli ka jɔ belebeleba kɛ ni ka ɲɔgɔn sɔrɔ belebeleba kɛ n'o ye Biennale de la Gymnastique Sportive ye o kuma k'a bɛna kɛ seko ni dɔnko baara belebeleba ye ka maaw fara ɲɔgɔn kan k'a daminɛ octobre kalo tile kelen ka taa bila a tile 2 san 2022 Palais des Sports de Bamako Salimata Maïga la o kuma k'u b'a ɲini maa minnu bɛ yen k'aw de bɛ gymnastique kɛ an ka jamana kɔnɔna la wele bilalen b'aw bɛɛ lajɛlen ma ka se k'aw sen don nin na yaasa kana se ka fɔ sabu ko sababu ɲuman don maaw bɛ se ka ɲɔgɔn dɔn farikolo ɲɛnajɛ ka se ka nin kɔrɔfiyɛ ka kolo giriya an ka jamana in kɔnɔ min ye gymnastique ka se ka don ba la kosɛbɛ fɛn caman bɛ yen kolo ŋaniyalen don minnu bɛna boloda waati in kɔnɔna la n'o ye octobre kalo tile gale ka taa bila tile 2 la o kuma u b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ maaw ma k'e de bɛ fɛ ka ye nin k'i jilaja a kana se ka fɔ maa si kɔ kunnafoni a tɛgɛnɔbilala min ye Fédération Malienne de Gymnastique ale président ba Dirisa Kamate faamuyaliko ɲuman o dalen bɛ o kan o ma tɛmɛ ka bɔ yen Fuseni Ture sigiyɔrɔ bɛnnen don Sikaso ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a kɔrɔkɛ den tununa n'o ye Buba Ture si bɛ 112 bɔɲɔgɔnko la farila finen don Buba k'a bɔra tarata tɛmɛnen n'o bɛnna ut kalo tile 23 sɔgɔmadafɛla waatiw la Buba k'a tɛ se bamanankan na a bɛ kuma min fɔ ayiwa o de ye kɔrɔbɔrɔkan ye o kuma k'a nalen kura don ka bɔ dire yi a tɛ dugu dɔn maa min mana kɛ Buba Ture ye fɛn jilaja kana n'a jɛ ka fɔ la walima i ka somɔgɔw wele 83 80 87 96 Mahamadu Jawara sigiyɔrɔ bɛnnen don Nafaji Château kɛrɛfɛla ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a den tununa den tɔgɔ Bouakar Jawara a si bɛ san 12 la Bouakar k'a bɔra denbaya la sibiri tɛmɛnen utukalo tile 13 sɛbɛnnin kɔrɔ ani Nafaji o fura kɔnɔ k'a tununa maa ma kɛ Ala ye k'a taa yɔrɔ dɔn farila jɛnbɛ dɔɔni ko morikalan kalanden don maa min mana kɛ Bouakar Jawara ye fɛn san 15 jilaja i kana n'a ye jɛgɛ fɔlɔ walima i ka nɛgɛjuru banba 76 13 05 23
Vraiment teme ka bon Cheikh Sissoko sigoro beno do lafiya bugu fiani ko ka da bela jeli pluka kali dentu na dentu ko Musa Sissoko ka moko Papua Shibe aywa 100 ans ani duru bonyongola farla o finendo den abato ye fili Sissoko okuma mami mana ke den ye fen ka tunna kalabankuro okuma sanga o masuran la tarata temene tukalo klemugan sabani de bina na jega fola walma ibe den somo wele ninga kibara bela jeli do klo ka 76 01 15 65 famelo konyuma o dalembe ni lasiluka Jeka pip kaka firfan la kodon Jeka pip kaka firfan la kodon Nege kanɲɛ 13 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Tes fléchards, tirez flèche jusqu'à dans Bamako. Mungera, tes fléchards, au mouka tombola belebele badamne Bamako tuguni wa uku famana kake. Ode nisodia bela. Tes fléchards, abena ka tombola kura boloda mi na la jali fete se ka foka ba jeliba. Bazen, vaccin, téléphone, moto Jakarta, frigo, congélateur, ani télé, Zefre TV, ECO, wale. Écran plat. Faut se du terrain ou chama. Otuma foroko langolo mbe aw munu mbolo ka fale na mba fe ka fale ametana em. Ibe se kata na e dabanani na radio Jekafo, radio Nyeta, radio Nasraoulé, radio Liberté, radio Oxygène. Aw kagan ka haklito février kalo tile folo kata se octobre kalo tile mwa ani flama san 2022 abeke place cinquantenaire la Bamar beke yoromina bada fanfɛ